କହିଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ସମାରୋହକୁ ଗୌରବଜଳ କରୁଛି। କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କର तपन सार करले माने दीटा पत्र हाथ भितर थिला सिलाई कर देले एबे कोन असुविधा होउची ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କରିବେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟିଏ କଳା। ଏ କଳା ଆଜିର ଦିନରେ ତାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। कोन हाथटा कोन हेइ जे देखो ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ जेहेतु धामनगर मेडिकल कार्य चलती संजय एमानक आल्कोल दरकार आल्कोल नेबा परे गोटे हाथ में गोड़ी अच्छी आप देखिपारे ये केते बड़ गोटे देखो गोटे गोड़ी केते बड़ अच्छी देखो से आज पर्यटन से जानी पाइले गोटे हाथ भितर गोड़ी अच्छी सिलाई कर दउची कि बड़ी डाक्टर आपण माने बुझी पारबे एमाने आसुचन जे ठीक हबा पाई ना डॉक्टर पाक मृत्यु बा निजे मरियो पाई आसीबे कि से तपन बोली कि नाम गोटे हमर डॉक्टर अछंती जे करछंती ताकर ड्रेसिंग करछंती से डॉक्टर ताको ड्रेसिंग रो लेखा वाला ये भाई जन को ड्रेसिंग गुरुत्वपूर्ण नहीं। ये ड्रेसिंग हेले फोटोटी हाथ भितर गोटे गोड़ी अछि ताको किछि न देखि न बुझी हाथ ताको सिलाई कर दिया ताको भी एमिति आंदोलन करथला क्वालिटी देखंतु से हाथर अवस्था कोन एबे आइछि जदि एबे अलगा डॉक्टर जे देखाला भद्र डॉक्टर सेटा खोलिबो जदि भद्र डॉक्टर को देखा हो तो भद्र डॉक्टर कोन कहबे आपण माने जानि दिबे कोन ए लोक कोन अवस्था हो जदि एई ओडा हो এবং সে পোকটা খাইছে না তার পছপট মতে देखले ताको सिलाई कर সামুল বিরাট বড় সামুল যেন ডাক্তার नॉर्मली आपण সে मेडिकल टा आज ছোট बड़ ঝিଅটিର सब कर परिबे শরীর ଠାରୁ বড়। ताको कोला पर से जिंस सुपिला से बार-बार एतरे पाचिला से जाई भद्रक मेडिकल में देखेले देखेला पर कैमरा लेंस भद्रक मेडिकल वाला बोले कि आपको मैं ये कर साधारण लोग संसार से देखिले देखिले कारण कैमरा लेंस से देखिले देखले ता भीतर गोडी मारला कैमरा लेंस से दृष्टिकोण चेंज समस्या कहला पर डॉक्टर कहले हबो हाथ काटी हाथ कटी पारे विपरीत गोटे गरीब परिवार गोटे हाथ कटी गलाने टोटल परिवार मुंड कटी गला मानवीय दृष्टिकोण हो देखिबो मेडिकल हम लोग विश्व जनमानस आंदोलन कर मुक्ति संग्राम समय भारत ऐतिहासिक फोटो ମୁଁ 3-4 ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସେଠି ବାପରା ନଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ତୁଳି ନଦୀ ଯାହା ପଛ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ସେଠି ପାଖାପାଖି 58 ଜଣ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିଛି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଆଣିକି ଯେ ଗୁଳି କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଟା ଫଟୋଟି ଚିତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିଲି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆକାରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଆଣିକି ଗଛ ପାଖରେ ଡେରିକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ଜୁହାର ସେଠି ଯେ ଆମର ଦୀପକ ଲାଗିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସଭାପତି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋଟା ଯେଉଁ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ଜଣେ ଶହୀଦ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପଛ ପାଖରେ ଡେରି ଦେଇକି ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ତମେ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତମେ ରେଡି ରହିବ ତମ ପିଲା ଭାବନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା କରୁଛି ଇଏ କିଛି କ'ଣ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କହିବେ ଆକ୍ରୋଶ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ସାମାଜିକ ସାଇତି ରଖିବା
ଆଉ କିଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କେତେ ହେଇଛି ସବୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥାଏ କିଛି ରୋଗୀ ଭଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କେବେ